Hi guys, good morning. Good morning. Pupunta kami ngayon sa Jitskimir. Walking lang kami. My Jitskimir. Bibili kami ng school uniforms ng mga bata. So medyo mas matagal-tagal to guys na walking. Mga 40 minutes. Облако из радуги, точнее радуга из облака. Вон. Вижу, но это просто белый цвет. Ito, may mga bus naman na dumadaan. Papunta doon, pabalik. Diyan merong bus stop. Tapos doon din merong bus stop. Мама, пойдем в этот маленький магазинчик или в пятерочку? Ito yung stadium kung saan kami nagja-jogging. Madadaanan namin papunta doon. So medyo malayo talaga yung pupuntahan namin shop. Dito na kami sa center. After 22 minutes. 22 minutes na kami nag-ulakad. Ito yung center, guys. Мам, как ты думаешь, а в этом магазине на втором этаже есть школа? Вон старушка. Pala yung McDonald's. Ngayon, of course na i-touch ka. Alis. Patadub na. Dito muna kami sa playground dumaan. As usual, dito din kami dati. Dito na kami guys sa Jitskimir. 11:20. Dumaan pa kasi kami sa playground kaya tumagal. У меня есть ключи мои. Хочешь, можем взять. Хочешь, можем У тебя футболка есть? Нет. Алиса, есть. Ладно, она есть. Мне только туфли нужны. Да, нормально. Я хочу туфли. Кофта еще нужна. No, they have this one. For velocipede.
А что тебе нужно? Такое есть. Не потеряли табличку. Ang mahal. Так. Кстати, мы тут ручки забыли. Ничего не нужно. Это чашечка. Ой, я тележку забыла. $164. Я нужны тетрадки. Подожди только, давай мы вместе. А спугов нету? Ты не хочешь с пуговка? Давай без спугов. Хочешь или нет? Давай. Мама, могу сейчас пойти и приму. Нет, я want to take it нормально. Давай рука. It's 1000. Тебе кроме тетрадок вообще ничего не нужно больше. Tapos na kaming mag-grocery. Ito lahat yung nabili namin. Мама, надо пойти. Мне написали, чтобы я ему перезвонила. While waiting for Papa, dito muna kami sa playground. Ayan, ito yung lit skinner. Что? Я потом съемки почувствую, потому что я не... Nandun sila ni Sofia. Поэтому мы тебе туда усадили. У нас слишком низкие. Да, смотри. Нормально. Да. Давай попробуем. Там, смотри, только может быть там какашка. I'm going to watch it. Чему? Пыталась дедушку отправить, он не пошел. Может, после обеда пойдет. Ito yung t-shirt. Pang ano nila, PE. Tapos bumili kami nito sa isang ano to guys, isang shop. Sa buhok nila. Iwan ko pa sa kanila. And then, bumili kami nitong ito, para kay Sofia. Tapos,
Gillette. Jared. Mostly para kay Sofia lang to binili ko kasi yung gagamitin ni Alisa yung mga pinaglumaan ni Sofia. Ito, Sofia din to. Pangka. Tapos ito din. Ito naman kay Alisa. Isa lang yung nabili ko kasi madami na siyang damit. Tapos ito yung kay Alisa binili ko. So, bibili na ako ng iba sa online. Bumili din ako nito kasi mura lang siya. For autumn. Tapos ito kay Alisa. Tapos ito kay Alisa din kasi nakabili ako last year kay Sofia. Malaki sa kanya dati. Ngayon, kasya na. Kaya bumili lang ako para kay Alisa. Tapos ito din. Isa. Tapos ito cover. Plastic cover para sa notebook. And tapos pang PE. Can you try ito na din ka? Tapos notebook. Meron na kami nabili last time. Ito na lang nabili namin ngayong araw. Tapos nakabili kami ng corrector. Hindi ko alam kung kailangan ano ang gagawin ni Alisa dito. May kaiba yung color niya pero kulay blue yan siya. Tapos ito green and red. Yun lang din naman. Nabili namin lahat.